za Kongo kuambila matondo mamingi mbuta za bantu ntomolotonda wajangalala njena mubunguti mwabi lumbu tashirimoka beno na meno buna ngula nsaya yinge nani chantete chini vutula matondo ni vutula kuboba abasoni bayikuntarikisa mu makwela ngula matondo boba lombolo bawo mukisuni kwata lombolo kintwari kamu kimpevi ntabele kwa kintwari ngula nsaya yingi nani boba lombolo bawo mukisuni kwata lombolo kintwari me mukimpevi beto baba soni kintwari tabele mubunguti nete babu ntaka beto baba soni nturibundu fechito kuba exemplaire nsalulu za beto ni zoji sasike ke boba lombolo mabundu mabeto biba kota mubunguti bakabe koko nsatukika kota kwa bawo nsalu za jibise nawo bakatuvulampe kwelako kansa mema kwela beto tuvulume yiri kaka nchango ti ni kwa muzonda ntangu zaza soni talongo keno tazabeno mubungu chikimpeve chima chimushicha yinda china donc lumbu chiboni zonze la kundu na kindoki ninchi nchibataka kundu nchibataka kindoki wanzole unizonze la directe yeko nyasa ina zonze la bidimbu direct yo babingi bazonzele yo kundeko direct yo ina zonze la tata nzungu direct ina zonze la tidimbu cha ndombi kubaka o tata gido tata nzungu kafingiri gani samubuwa tomulo landa message memi longo aka mubungu chintala mpeve mpeka inzonze la pakati sampe direct ko bobu ni zonza muyaya na vraiment ngula mpashi direct ene bunata tata nzunga ba koruboko futuru karela tata nzungu ni yando wabachika ribundu ya beto ribundu la bichi nchikwa birira taka tata nzungu ka ba koruboko nkumbu korubo buita duka c'est après la mort ya tata nzungu en 53 bifingu kwa bitama ba lokana tata nkungu loro batele beto ndombi tikela ambabu loka kwela ndombi bweri muntama kumpisa makorobo maminga mabako tata chakata ambo bene loka kela ndombi loka fanakana neti makorobo beto makorobo kweto nkumbu ba pigeon bo ita dukila mbo bene mwanda ambu yelwena doni mabembo mo matuila beto ba pigeon kweto. Donc dans son vivant de tata nzungu il y avait pas de corbeau. Mundele Bokachila a traduire un corbeau, un individu inférieur à un Congolais. Pourquoi? Corbeau a kalamu baka livré. C'est quand on a le livre qu'on a identifié. Balentangi na Congolais ko. Donc tu es inférieur à un Congolais. Est-ce que Boubou ba corbeau ça existait Boabou? Bokalanga mo baka livré. Montana muntu kutabiri chima kwa seri no boko bongela mbongo. Tala ku bongo kwena, tala voyager ça. Kaba ku kangako bosa boloko. Donc déformation zabima bigake no. Yini ntangu mwana ndombi kazaba. Donc tata menka angela ibunitaka. Kakwenari bunduko. Kakwenari bunduko rifinga mpana andi ribundu. Kakwenari bunduko ritaya beto riyokele. Kako nangunza ko itamu le monde beto kwatu yogele orphelinat zeneto nchabime benetu tuwana byankolo kabenabe kuko bantu be koko babukila ka mu biblia muntu pe washiri bantu be ko bakalomba nkumbu yisu bakazonzela yo kakutenzeka koko mpe washiri mais beto garo za tradition Congo zena tasa défendre nsalulu yo ya beto nsalulu ya beto ni yetu sa défendre yisu tukariri bungu chiba tata mbe boba ta sambila kwao kabera sambila yisuko nkumbu yesu kuba korobo tata nkungu loro kwao kotesa yo mubungu ti yandi de souche
ka batikana batata achi mushiko yani muzuka yiza mouvement ati batikela deja tata rori butiri maintenant tata myankangela boni bantu bashitenze ka tata nzungu koko. Donc histoire ka tu yaya sandi yo munjangu ya beto korobo ka lwata ka jono ko kaibela koko korobo bidimbu biole bibele nao bleu na kaki burtala bijimbe me chantete bleu mubungu titi jimbu chantete chiba lwata bleu yaba tidimbu cha mbwaki mubungu chiba korobo kabere abuka ako butu bonga korobo na ngunza we yaya korobo na bula mananga we yaya korobo boka takuchibela kumatu chingunza tukachita kumbanza Kongo mwizi kwa chita kuiza mu Kongo lila mfana beto bamananga bachitegela tata nzongera zolo sambila ko bobe mutirange lana njile bakulu kera wazoloko deja buna bantu buna mananga sambila batasambila meba bingi batata jongi nata mwa tout plutôt batata joma bundu banata buna mananga bawa bingi mushimu bayelongokela me batata nzungu roni ribundu ri antetera bachika mu Kongo libirita nko muri bundu ra bishinchi nchale takasa kwa reconnaître ribundu ra ntete bakorobo mena korobo ni kata bela yaya mubungu nzambi so nchi babula mananga kono kotana jijimbu cha ndombi mukatera ribundu ko bakalacho mais tijimbu cha ndombi bochena chaque couleur signification yena njata muna babingi mchimpevu ta sabu mchiri bala katuzora ta tabu cheleka ko c'est comme si bakulongesa tima woka muna c'est comme si ngeba ta sarabese kani mebu ntaka njana na ulunga ko me ndambu yinje bi savoir yi nzolo mem Kongo na salongesa kanzolo lwako lumbuchini foma yela mabanselele babyara makako ntanto kani mbuta za beto za jingi bashiri dukisa bala bantu arishi kabashira baga songera manswike ko tamuno kuchika ntala bala ba 10 be bantu arishi ku Kongo bafo mushiko baka walunga zebe manswike donc bio beka complémentarité bo tuko fukane ni longo tuko be longoke babingi même couleur ka zebe ko couleur ya mbaka boitela couleur ya bleu boitela ka zebe andiko nigana na tela couleur ya ndombi butulwata kayo ya mbambukulu ya bamafwa babeto couleur ya ndombi butulwata kayo ya mbambukulu ya bamafwa munjangu ya kimpila katulwata ka bidimbu tolene lwata ndombi puisse batata bufiri beri ya kerelaka pourquoi aujourd'hui veuve sakaza chika kalamu lwata ndombi bachika sa préférer balwata kwa hu mpembe les couleurs c'est significatif bon kuchi mona même ndombi moi écarté ibaka chaque entraînement mona bantu ndombi bon kuchi mona mais vous allez vérifier dans tous les compagnies aériennes comment vous la sa peinture noire ko comment vous la ya ça ko puisque nsansu yena pourquoi mundele baka sa décrire satana mu couleur noire kwa kantula musa salir mu ngana mpipa mikuyimi ameso mitso kaka mundele ndombi kwa couleur noire kwa kasaka utiliser pourquoi donc boba sambela ka mu bijimbo bendombi tabakuleno kabatela ko na mu kimpeve ko mechi jimbo cha mbambukulu mafwa emulu jingula muntu lwa rasoni kana wekele bufiri ko donc tata ko fon 80 chili mchinyana kwa kwejiri mbobe ncha bijilu byo kabo baka ko nigata muna chikuru cha beto kata kwenda kumatuko simo kimbangu simo ka sa mukimpeve mensango kena memba tata meko batai mwanda bashiri pe mangu beli mvula na mvula donc lumbu cha uti beto to garo za chikulu bomona garo za chikulu ka Jésus semble est-ce que c'est normal batele beno karate kwa lusaka mebunwana ngekani tai kwendo kosa batele box kwa yina
menge munwana ndumuka kwa dumuka disqualifié ba. Donc burko yimona kimbangu wabatu suko ba protestant keri azabago chimpeve chichimuturila wichibakula no bungungu wabona kariri bangondele babingi même sushi ya tata nzungu peka bazebi ayiko chimpeve choke katata bakela nani tamusa encourager kaluzebi yako babingi même tamachua bazaru tamachua politique kwa metamachua wabieka nganga Emmanuel Ayerela wanulika bitimbo ni nganga Emmanuel mpe bavuna batata nzungu batata kubemba bo baba sema na chimu mfumo una. Donc lumbucha uchi kalu kote santi gamburi mkimpeve couleur ya mbaki ya nwani na mvita memba tata bubibu vulu baka muntu lushika lo muntu la bya basimbi jimbu bya mbaki puisi ti jimbu cha myangu ti jimbu chi nwani na mvita couleur ya bleu ya bishi mamba yena puisque ko dabe zabi ko ya bishi mamba me pourquoi mpisa ya mobori ya mamba batata baba zulo kumpaka revelation yina mais ti jimbu cha ndombi tata mupapa la wele sala woma shibaka tisiyo nechi yo kuribundu batabuliyo yikoterele yina mbeto tambuli mpeve kwa yina mais bidimbu bieneto drapo ya ntete ya jati la bamachuwa nisro defile ku Congo ku yena anu kumpisa couleur bleu yena yanzo le mbebe jati na pe mwatu defile ku yena ya mbwaki yena tabanda mujira ka bedo fanje ka yasungala butala buzaba chimati sadata. Donc lumbu cha utiti bima biye koko membi shiri bambuta babeti biba yayena songa tazaba bomne bisambe ko bataka tamachuwa ban commenter magala tamachuwa c'est pas Jésus tamachuwa on l'a jamais crucifié na koma tamachuwa mebuluwa tamachuwa ban koma mulumicha bitanu anti wa magala batata babingi ka bazaba bika bana mayela ko aba migalisi babinga babako biri kuna bampona zaba machuwa bwatu bele munako batata Victor wa wele mwana na tamachuwa me wele suma bebe yana mukinchasa wele teka ku baraji aka bele ka kuja tamachuwa nkanda katambigiri kanda oboke bibiri mwana na tamachuwa kondo kwa zaba bakaka kondo kwa zaba bakaka. Donc tata menka rala sa direct ko mufinga ribundu ya bantu kabo sabako kabolela babako meti jimbu cha ndombi china nsantu bobuta kwa bere noir boza baka cha option nandi bere rouge boza baka cha option nandi. Donc tata nzungu dans son vivant il n'était pas corbeau pour ce ribundu riri ni tumaka meno prophète ameni tata nzungu tankungu Laurent qui n'a prophète quoi tata chakaka il n'est pas prophète mais prophète ya beto tata nzungu. Je répète tata nkungu Laurent il n'est pas prophète to bakandi na mémoire ikufi tata nkungu Laurent qui n'a prophète ko tata chakaka kinambe prophète ko mais prophète ya beto tata nzungu wa batika ribundu dia wudi bima ta de la kasake no bio chima focha tuka kaga na chitu gachakala. Donc bobu ta lui ka bala bidimbu ta zaba bala bidimbu ta ba lui ka benchi nchani shima kaka bota ko mwana ta kuchikuta mu ribundu la lui ka chitambala cha mbwaki pusi mvita banwa nacho. Donc mwana ofeche mu rishingwa mvita kwa gwenwani nchari bundura ba gwenwani kwa mvita taseno ti takalino chi manima bori furu mona ntumwa mitume mabundu sova babere kumpashi bena. Pourquoi bursambe ressent simple kaba kwela kako est-ce que normal wana menom kento wa mewa ntete unjirega na dot na kwela le 28 février 2004
Cette femme, je l'ai pris à l'âge de 13 ans. Nakwelao le 28 février, samedi le 28 février 2004. J'ai manché d'autres le 27 août 2022. On doit être quand même exemplaire. C'est même quoi là tu vois dire que peut-être que tu n'as pas quoi là. Mucha fosa kuti mona bangunza babingi bakento bainawo bamona kwela kento fofwiri. Est-ce que normal wona? Bisari bya nzambi kama kwela kento no fofwiri. Batele mujika wo fo kwela wo. Est-ce que normal wona? Même kumpisa année prochaine mu yokan twari kumpisa fo banan kento wako. Kento no fo kwela wo. Kona nan kento kwela kunku anabu twari shiku. Ni même quand ça ka vendre mon mapundu ngebeni ntu bala ko lebata kwela ngebena kuna kwela ko kwela ka donc moko je baka ko bugir bantu nchi laso c'est pas peut-être comme ça ni yeba nkundizani kani donc ta dela ka sake no bikunku tata myankangala kalina ka finga tata nzungu ko tata myankangala kalina ka finga ribundu ko wo sambila ka Jésus ntala Jésus babu baka tishimbira gana mais ndele chikulu kuiza bika Jésus. Mais préciser Nisaka. Donc, Matondo Mingi. Bonjour, je suis depuis les États-Unis. J'ai 1000 ans. Ok. Mon frère, merci. Matondo Mingi. Nsaya Yingi. Donc, il faut que c'est nos bantu profondeur ya chikulu. Beaucoup de monari bunduri ekoko. Ntuma bafaza sisi zinako. Mais ntuma zo landa jufuti ko kulandi. Utamana nganti mombi wonako. Ambe buduku sa mwana ntombela kuma mwana na bekatwarisa. Donc mais aujourd'hui que mon bungura succès ne dinga que na ba entouré mo 5 10 mois pour faire quoi? Donc rôle ba oni mko kokele. C'est pas bien. Ta bena na luzolo. Ta bena na ke wisa. Nchangu tela kan si faiblesse beto ka tutunga ka ko nchangu bomuna pa famu ntuchu ko wana dans 1 million wo yedila kwa nan kento na bala bako no malavu mako kutatunga ko huma ki bala mpe ba kuisa mpe bi balongoka ale fait de fait chaque muntu muna bakata dugula kwandi sumbiri malanta mani komene shiri bitungu byandi yani pe kan pentuma. Donc lumbuta longa c'est no bantu vraie histoire. Maintenant, moi, Bouessontéli, la majorité va douanier baba korobo. Mais ba nzakale nabo. Bon, tu peux bele baba soni bete bete shikangongi. Et na date zakaji bele foué. Mais ba bingi benji kidi. Donc, bon, compression ta katula kenebo. Bon, na tu keri mu sujet ya bete beni. Itu zonzela lombuti ya utiti. Kundu. Ngana kundu ninchi kindo kininchi kundu mayela kindoki nchitu tela mundele vra ndoki ya wasala mpepe me kindoki kinaka mundele utatela mundele wasala mpepe mayela mandi tashika kutazonzela ko mundele kundu rekadila abantu. Puisque bon l'Europe nous que santé c'est déjà bantu c'était des portugais. Tamana mais bien ba bien ta fois ça. Mais no wani ta ka lumbuti mais no kundure nani. Mais men jakaba inonsoko. Na mko waye mkan kulemba nako. Mais kundure me borina. Musari saka bantu. Muntu wo mumpashi. Puisque musarushi cha beto babingi meso molo kwa minawu. Mais ça ne peut pas être meso maya. Bobu lumona abo bundu tela lumona ba Cristiano na ba mesi ba tula ka bu. Ngolo ka mutera ko ngolo ko entraînement ba shila kazo. Et entraînement beto ninchi longoka. Tala lumuchi ba bingi ntumwa za shingisa ka kokongwa. Sa zingi. Boru ta tumba ba ntumba kabena na huma ba torshilako.
mwana utumbiri ntumwa kuma ni makwa kena comment bele mampele ba mona ba chiri ba biekele mame kama senior après kunima mpele wampele kwa kena bangena fonction twashira kwa kaka ni sunga bana pako musunga mané c'est là où nous sommes faibles hein beaucoup de mona utashika chimpeve tele chwa bala bandi bo sare ko bo zaba ko mutumo tilanda kan yanuka na mkimpeve bakal ko mona ntwarshi bala ba malatif ntwarshi ntumo yidrepa no kabutaka parcelle ntwarshi na mwana menga uwaka wale mbana membuka mwana andi ntwarshi ze ko kabuta mwana ufiri kaba ngana salu o kan bita kandiri farfaka o mechani yirika cheni menga yirika kachuko tramelu mbuchi babinga takonsa ma o tata menga nglange mwalu atakwingi mwa kuchumu occidental yin kani ambe tata menga ngala saint jeune tout d'abord lumbuti me kanena na ba mvinduko fumuze ko ni bwana ka je suis un grand chef kalambe na luata bunda ko kisuni ka yangalala kimpeve ki yangalale bunetu njemu kimpeve unguna kwa kusachima ko bombe bunduwe chikwani mpe contrôle ani mpe nani mais je ne quand même je dois bien m'habiller ambe chikuluka ni mvindu wako kana mwana lumu yayo sino ko lwati misanga kani butu zonzela mu tradition babingi tamona ntuma yekutura toboka or ko mo tobola kutu mundele ntara bandi ka tobola makutu pour prouver que est esclave yena c'est là où tu es là pour être ngunza faut être initié bon ko mona papa makiage mene ko c'est bantuma lena wabonga mwana nga wabutisa wo wakwela woko c'est interdit de la tradition et tata Méric Doko Djatuika Matono Mingi vraiment buta je suis depuis au large de l'océan de Pointe-Noire je suis très fier Matono Mingi mbuta muntu yayansa ya yinge nani tomodo tonda babwingi bi kama mpunga kwa ngolo miole na tatokani kanta sarele mu chukuru cha petebeni chima chitatumanga c'est le message quand ça véhicule message ko son message bande ka sa comprendre ko son message bande ka bazaba ko menon zololo kwani bala ba Congo bazaba nsamo kubwiri watisa kwa se défendre bontu ko longa arts martiaux kay nako mo ko nwani kati muntu kwa kutomba mpaka nkade mbatabo babula yonkombe bo babula Zulumbemba matono mingi membe tumo tonda kwani wa bwingi nsaya yingi donc kundu ni rodi saka sauvegarder kanda kundu ni momu bakami kishimya meso ni kanda ni kana luwila ka shaka kanda nan kuyuwandi kindoki bobu tawa kindoki mu deux phases china so se ko bashila ka bantu bubi ngayo ka ndoki hein so se ko yakindoki ki bote muntu bakacho boka mkanda abaka ni jubula man ko bezebi donc beto kundu de neto meriani kala kani roko kanjana mwana weyeza ko kanjana nje kache banke ntoko wene chiba abaka kikota munzo tala mengangala kasara washiko kani tikache banan kento ko welo ko kuma tu block da kushimo bena diviser buta kani kundura me veye ni saka kubala bana bakipeve veye ni saka mukandari yani mes enfants biologiques et famille yani kusime ula mbonga muntu ko abako tulamba benkunzu tola benkunzu pouvoir ancestral kwa yena musaka conserver bima bieto bimvama bieto donc kindoki kayinako faire du mal aux gens kani mechani longa sa bakoro bompe mu babeni kabira abuka ko bakoro bolu muchinta la bandu bachika bwana bachika buka bangunza kwa talanda mbungu chiba nguza baberita ka benepe mbolu na tambe sanchi lombo bukaka nchali ka okani korobori bwana korobori bwana ko
muntu wantete kote sembevo kumpisa ni meta temenkangela c'est le guide bataka bela buka kumpisa c'était strictement interdit nsamu yakanda jirilanchi c'est comme si mabundu makalu mchibita kwenda parfois ba mama mbikuru ba 4 ba 5 mais ban ba ta fomu bundu kama tawo zaba pusi mbikuru ba bageni kama shira ba mérité kwa mu titre kwa ba bageni sampamba mvindu kaina iboteko nchara muna mabundu ba beto ba ko vrato makota parce que nous sommes sales même un jeune de 20 ans il y en a biata ngia vile baka et ça c'est normal un jeune de 20 ans ko fusu kwako kusukula kama munoko oui le bala chimpefa chako sato muntu ko kumone na kwa memvindu wena kabo bako donc faut la baka propre quand mona takmenga kalwa tanzaka mo pose ka tela manego kani kisuni kwa kena meka kena ko buni lwa ta ni sumuka njika sumuka kani. Moi je suis encore jeune, j'ai encore 38 ans d'âge. Ça veut dire que il y a un moment que faut ne respirer. Voilà. Donc, Moutaza Bantu, Beto, Pundu, Nima Yela Mabala, Mabala Bandombi, Mukundu Momi Mkishi, Mukundu Momi Bukina, Mukundu Sansu Beto Penimozana, Mukundu Mvila Penimozana. Donc, Moutaza Bantu, Fola Zabeno, Kumona Mundirebo Katokwa, Sorcellerie, Kani. C'est une science africaine multidimensionnelle. Mais pas franc-maçon, mais moi je suis pas franc-maçon. Puisqu'il y a un bien livre qui est le Longoka. Mais même phase pratique dans le Longoka. Donc un franc-maçon, c'est un petit, bon, il là. Hein? Qui me fait avec un béto? Muki, Ndokikina. Charawa mwano kundu mayela mpashi kundu mayela kwa bandu beko me womo kwa jamuntu muntu na chinchete kenandi donc kimpeve kisuni kakona muntu saka 24 sur 24 comme kimpeve kwa kena enchalu chika monaka letika kwese karema muchikulu changula chikulu kakona karema mpele banatayo Beto nsoki fongo tukotaka mais fongo tukotaka to bogala kana de façon sens yeniti ya carrément ko mucha façon machuanis nge amen saka est-ce que c'est normal batanzungu ntala kanga baba kanga batata ni bambuta beto ntala mpashe ba mwini amen yesu bakala tata nkungulu roba tata kalulanda ndi yesu exemple kwa katabonga kalulanda ndi yisuro yisura beto ni tamachua meka inako lafutikosa kompoze mikongo mkumbu ye yisu inge machua nisiko zonde de Jerusalem kako Jerusalem baga ese d'abord mu Biblia gatara bene raba zonde lamo kondo kwa zaba babingi batalonga sabala abrutiri kwa batasabala babingi batalonga sabala kabatalonga sabala mukimpeve ko me abrutiri kwa batasabala beto ribundira bishinchi chanu lutela kama luata bleu signification yena bijimbo bina fo banabio c'est comme si utakwenda ku l'hôpital buko mona docteur yo mu faire option mushwa nani yani ku block kwa kabaka hein si docteur ku block lwa tilaka faire c'est pour ramener la personne à la vie. Le cas est le verre le na. Boulubala Jean Tizaba, Kalushira na la moko. Après bois le bois, yuma le yuma. Bon, n'y'a pas que yoga c'est moi. John, est-ce que c'est normal? John y a pas de vita. Bon, John ou muchukuru beto, boyena. Zot tenu za harmonie kwa zena. Zo tenir sa harmonie quoi mon songe quoi esthétique
lumbusa mono kala bete ba soni vraiment mchukuru cha bete tukala bidimbo yakabe ko bangunza ka lutabe lwatako même violé ka ebe twako ame violé Saint-Michel à Saint-Michel ame maison yena est-ce que maison Saint-Michel est bête na kanga ngunza ka violé lwata est-ce que c'est normal faute ka yangi yako mubungu chika obaka muntu okulongesa ko tata Kibichi Christophe mboteza shingi matono mamingi umuntu lwata violé kushira mulonga wabangunzako chitakale no kuna mani makuna nani walwata violé yina chantumwa la ta violé takale kuna mani makuna banane balwata jaune bobo ni batuma mabuno bamanene ka jaune kiri lwata takale nitarabe kuna mbanza Kongo banane balwata ndombi bobo ni badukusa mabuno mamanene matuzebe betu bana basa maîtriser mabundu mamanene bidimbo bya banao ngoto qui est couleur kaki balwata bleu na balwata mbwaki chale muna la majorité de mbwaki bula mananga burgo muna mbwaki passe partout ye bakuru bayina ba machwanisi na mbwaki chijimbo cha mikala mbe muna mbwaki mo bo muna mbwaki mabundu mama soni machikulu mbwaki moyi boko muna bleu boko muna kaki ngoto mvala za jinga mu couleur ya ngoto zina katu finga ne mundele taseno attention bulu finga mundele babinga bakalaga o mega na sar la bujiko puisque yandi buji mundele wasala yo ka poudre bébé maman ba ngonza ba basi ya basala c'est bizarre yaka bulta bwana ambe talan samu karta walenda ko bike no bobe neti ko taseno formé bala batumo nata Matondo, Mamingi, je suis vraiment très heureux de vous tendre, mais mon père, est-ce que tu es un paralytique des années 88 jusqu'à 98? Ok, tata, bon, ça répondre après, hein, Matondo Mamingi. Donc, lumbu chawu chichi kulu, kako na muntu ko kujita kali menjoke, même quand tu as la bande soniko. Mais je trouve que mon tradition beto, faïza jingzemo, bande ba bien. Tu t'as aujourd'hui les ngunza bakabeko, batasa s'intéresser aux politiques. Il croit que ta mature politique est saga pour aller à l'Assemblée. C'est comme si ta mature politique est renandi, moussa créé une partie politique. Attends, mais mature ça a créé parti politique. Mais politique ya mature ni yé katanata. Tabanaba docteur ba betebene. Tabana l'armée betebene mundire ka kotana mukati. Tabanaba enseignant ba betebene. Tabampene mi pelo kwa be meme ne type mi betebene. Tabanaba pasteur ba betebene. Ça c'est la politique de Machoua. C'est pas que la politique à quoi on va je me compagne. Gagne. Chan lutte la ka. Ba bingi ba fois comme wana nsami. Kaba fuira ka mbungra kimpeve ko. Mbungra politique awo ibasaka. Politique zaba là-bas ou là-bas. Politique zaba una ba ko una. Puisque politique c'est un jeu de vol. Moi je qualifie la politique c'est un jeu de vol. Partout au monde entier. Hillary Clinton a déclaré que les États-Unis même baguette. Et vous voyez, on a vu ça, mon passage, il y a Donald Trump, Joe Biden, on a vu ça. Oh, même baguette, et où baguette. Partout mon politique, jeu de vol, croyez-moi. Donc, mon quota, mon politique, donc nous ngungu bakabanako. Puis ce politique ni ngungu. Bo una bantu. Mais mingi mitako ta vérité ko. Mais beto tu fais ça former ba politicien beto. Beto mitume mabundu. Beto tu fais ça former ba politicien beto ba beba noana ba ba tu zonde là. Puisque le niveau ya kaebe ya yeko ibako ya beto boto ba faible. Imagine que l'assemblée loi yeko bata vota. C'est pas un guide ko ça voter là. Non non. Moi, je voulais passer un message aux autorités, les chefs spirituels, de l'Assemblée. Puis, je vais
Bon, imagine que tata lembani. Bon, mwana wogo ele compagnie kwese. Est-ce que kwese kungebo lenda cho? D'abord ngebeni lembani. Donc bien avec abiko tout ça confondre. Eh mama Marlène David, mbote zako mama matono mingi, Vici James matono mingi mbote zako. Oui, tata Malanda Jamonika matono mingi. Donc lumbu cha utiti fota zaba que nchansa mutanwana. Munwani sa mundele. Mubaka mundele ngengunza katula Yesu. Machuanisi katula Yesu kana beto ako. Bana babatika wonsa mo contre beri. Ncharta muna ba bingi ngunza la jingi punition ze nauza bankaka. Bankaka bashirika la Yesu baba takuiza batamburi Yesu. Sens contraire. Tala bengana chia ko rie beno ya kwalu ya. Puisque quand tu as la vérité quoi. C'est pas la majorité qui gagne. Le mouti est la majorité, mais quand tu as la majorité, tu as besoin de besoin. Donc tu as longue c'est no bala, tu as bagane no message, mieux mais c'est clair. Il ça permet à ce que bantu. Ah boka quand tu banja tu kulu, mais tu banja tu bichina. Pour la majorité les gens nous qualifient des sorciers. Nchi mabunda betre tena nsala saniko. Ngunza kama mfukana mbundani. Est-ce que tata betre mbundani bo betre shela? Wo tamwa tuntuma kata bieka kuna. Pa faire benga na pentumako. Mentuma kata bieka. Ni wonta lutela tatunge no bututunga antwarishi babieka untuma iduka kumpisa bakani kulwatira bijimbo. Lumbu cha uchi bakoro bakana basa face bangunza quoi. Les ngunza sont maintenant nombreux. Ninchi bakoro bakuzoba. Bamachuanisi kubuzoba twena. Nchaba ngunza batatuntumka. Puisque quand tu as véhiculé message quoi. Quand tu as un malongi mo miniti comme malin kula bala, malin tursa bala mala. Donc batata na mama mokimpevi kindoki salokena kindoki cela ne veut pas dire que wasa muntu bubi. Le mal il est le bon sens et beauté, le mal il est le bon sens et ibi. Imagine que ngetere ko lasa mbiko ka ko tele munzoni muntu awonda mwanako kuna unachima muwinda ko aba muwinda muntu no mfwa yaka le mal. Est-ce que mal ina mu mauvais sens ina kena mauvais sens ko. Mais nous on a tamro soto wo kundia mwana ko samoto limebe jana kudia. Donc mali na kaiba mu mauvais sens ko. Il y a mu mauvais sens yo initi innocent ou innocente ina wa muisa kwa ambashi. Wa mu muisa kwa ambashi. Imagine ko bando ko bata biega ntumwa. Quand kentano mpelo ka sambi, kentano marisa, kento mo asomble kena. Bon, kento no yani nalto. Mama ntumwa. Kabutabako photo sari nabataga na bidimbu nabataga na bidimbu bekaba comédien bete mukimpevi tata ntwarishi mama ntwarishi katuta songerela bantu mansuikiko bebingi talanda mbongo pesa bawo mais lusalusu la yoka la luingi bolo kushi mona mbuta za beto kabira zonzako. Mais ils étaient forts. Pourquoi? Ils étaient plus attachés à la pratique. Ngunza za buluaza bakanza bantala ba musicien batoko ba talaku spirituellement bas. C'est ça défaillance et ibi. Donc batata na ba mama kundu mayela kwa amina. Kundu mayela kwa amina. Mukundu kamwena kinchiteko. Mundi wata mndele sarili mpepe unonga mndele fra kundure nani dina rari boteltara mona meriyo ditakala ko benibene loka mona rari birekani kabundako tazaba musongerela meka na liyo kusa mwana ntu ari chikuntara kabelana meso mayako me mwana mo erreur ntawo tula tambikiri mwana kufura pra ko ene abuta ko ba ene mata minawo est-ce que mwana wazololo
bakambe ntwarishi zakambe mwana katatu kusantwarishi kazebe anakena na mayela ko chikazebe pafuka tanga biblande reference nshishilanga kane nezo mais orgo beto tu fitisa recherche banka ka beto ba conservateur kwa baba bo muna parfois mukimpevi bantu bo babonga na ba resistant basambirila imagine ko mbevu tabuka bweta mbongo nchika kuchisawo bweta mbongo ribundura banandi amba bweta mbongo ba resistant kwa baba kabazola ko bimvwame be beto banyari basabya bonga donc là buka muntu ko wazonzela bweta mbongo katabako nge kantunta donc ne mtata kutameza habako mukimpeve bobe mukimpeve ni bo bingula ni bo zonzela confusion urtaza shila tukwa chitela bibe bibe boba zonzela ka chasamba bashiri yirika pofata taru ta bingula kashira na aksari bunduko kashira be sarsambe bantuko kashira sisa chime chenje cha référence ngoloko le contraire est avantage net. Moi je vous félicite mon to shiri créer bundura ni tela masero que beto kwatu jibwana fois katara yikilako. Prenez l'exemple d'Mpisa. Mbisa lu bandilo kama problème là. Est-ce que chimbeve ou tu suni tu sarero katu? Ni mieux tu fais ko yuri muntu. Donc lumbu cha usana tuloko mu niveau kwa yenechi ya kunwani bimfumu tatoko no tunga. Bambuta beto bashiri nwana bashiri baka mitoto mina beto nchitu sa tunga tutunga generation yimbe beto boy yoka generation iko yikwiza yikujua mwanga sa munza yankaka. C'est ça la spiritualité égale esprit et rituel. Quand la longesa mwana ko prière kwa mu longesa aka mais self défense quand longesa eko yakimpepe kabubaka ko. Imagine mwana muntu balosele nkuyuyuma wenane munitu bo mwana ntara ko longesa ko kuyuka babakangela akawo utamona ko mwana kushira rende service ko embutaza jingi za beton pe kuma boloko wabe na ko mafako ko bena puisque que babingi ils ont rien fait de bon. Tout le monde va tangu muna kashira chenja jijupoto nchamute yeko luzebi tukaturimpisa chambute yeko luzebi washisa ribundula linene likumvu na chimu kongo chilombo titi omo 2000 personnes kare na koko kare na koko mukutela chimbutaza beto ba conservateur beri kabazolo akon samuwa beto wa wombila banwani niwo bashiri watushishila beto chitasungika. Imagine mwana kwa mujimba na mbongo. Est-ce que ko mwana wa Kongo kato mwalunda mbongo ko est-ce que tura inani ko mwana nganga ko mwana ngunza musanchi mbango kwa ibanandi kapaka bale mbongo zanjisu nginu nselemo nkasefu ila mwana muntu shiri yamo bongele mbutu zambanga shiri muna bongele mipata shiri muna tana mwasaru wole sala wuma mwa jimle kweni kangele muna bilu tatu tipata musarla mbongo jena kamba kucheleka kumona la combien de fois mbutu za beto lujikire muntu luwondele muntu nakata amonika ko kaba sachi poi kori na imonekele abe c'est le pouvoir za beto mais beaucoup de monde ndara avis de recherche pata ko kwese o enquête ta kwese mais ko bankaka kuna enquête ko bobonga ntela mpachi ntela ine kay bwanda ntoto bazengele ntela bashiri manzu musanga vulu bobonga nteto wampima bulushima bulusonza chipo ichilu nechi pika muna bibe ni facile kwa bina bandu bafaka mukanda bandu mfuna fwa makabutu samuzaba mwatu yo gafiji anche basebe metata anche basada bibule bentoko nakuluba bashiri na mipata basantumbu wogo bakuburi zongo batele nkwa bulumuna bantu bulumuka mufwa donc bien même moi chebe kabie ku katana ta sweka bie ko bala ko bala ifo bazaba amedo bichina katala ku Kongo via mega isara gani ko muntu nanchi ndinga wanzaba mvila
kacho musungura kani mvile bene bilu sala ni bina tufeti kwezabi donc batatana mama kundu kindoki ngewo mukimpeve bebi botebina kubani nan salo kwa ine tia bebi bibere kalaba nkaka babeto bibatsamuni naka menga kalaba bingi mwana tabieka sambu tasa bokanga meso est-ce que mundu bobo kasambla ka meso kakangaka kuna kanga meso ko bobo takanga meso nchita mona rien que le noir donc bisambe abashi bitasa c'est multiplié par 0 wanzule est-ce que mundu kasambla kama papa mabaka nandi kani puso mbana mapapa kuba en contact na ba biba ko mo bon contact na ba biba il faut sambla malo mpamba bongene sene moi tonte expérience yi bol zunga na morgue zaza soni bol zunga na morgue zaza soni parfois mo journée nga parfois mo nga ba jikira ngunza ko mais morgue zaza soni morgue zaza zunga na Brazzaville chrétien kwa je fois ba jika ngunza mbongo ti micheno kakela chatu baka na lujingu lolula mais katufuta bakulanga ko mulungisa bikunku bibini jikani yegan sumukini ebum fiti jajila est-ce que boba kulunga sa tata esa tata mo bucheleka kidi fombo dinga po wazaba kasi tata bebe kasa ku chef forora buzoba kware katira chinchete kware uzebi yako o me futura tata sala nani tele tata ko bokeri sala lata est-ce que nsalo sa tata sa chipote saba chata muna ntwari za jingi ze ku Kongo mumpachize na mende baka mwachima chaja foka gana bungungu kagana profesia bungungu kwe muntu mukuta mumbaka kachika baka mwami pata beto batata baturu munambe vuza beri karsaka tata kona na chimako tata kubungura nzanza ngolo ka difra kwa arena pourquoi bambuta bazaba samwo muno okote sambongo ka ufuta tumako ningana mbutesa beto batela samwo beto mansonge kwa ona donc kindoki kundu ni mayela kundu ni mombo mwebe bungungu mwe teori kindoki omuna kindoki dimension spirituelle ya kimpeve yena mukindoki lensa créer chima mukindoki ni mobukila bantu mukindoki niena pesa abla muntu nsalo ya mbute nana muntu nsalo ya mbiye nandi donc mbuta za bantu ni bio bifanakane mukwezabi puisi tele mo mundiro tela saint sorcier nge muri batele sorcier muntu na ubiona ni wolu tamuna betu tamuina mpashi en plus menga ma police moi compliqué maintenant chalo vulu muna partout dans le monde communauté za ba congolais comme vous la bache wisako puisse moi esprit muzabakani yena la majorité des polices sont des traîtres cha vulu muna ka ba vula tambula abantu ba ko bolu kuji ça souvent constat que ba police mono tambula muntu na ufidi gana ba kwikiri muntu una exemple le mona député za ku zone nord même salaire ba bakana député za ku le sud mais député za ku zone nord ka ba kwinga ba ka ba pourquoi puisque beta juku mena dia kwani mwana wa tata kwa ubaka mwana kwa ubaka wa mama ko même le terme acte de naissance fils de basaka et deux mais tu es nkumbu ya tata puisque mwana wa tata una beta ko le point sur la matriaka mubungra tinchete kwa kento ko kala bara bombe yambikiri oro kandare andire na mwana kana kandare mama ko mwana kandarani chitata puisque mwana kana ba mfumu chef de famille ko côté ya chitata mais mwana ko kwebela mfumu o chef de famille kuti mama kwa nikuna kalini ko tumina mubonche mwana ni wa mebeni bovuru mwana ntala mwana wombise tata viri mwana ashika mwana ako oni wa ufiri mebo moyo o peto non jiki kwari sabo chavu muna bala ba bingi be négliger longo kwa la fois tata na mama
tata munajikiri ina ra mama shiri negligible china chinchete kwa donc batata ba mama tazaba keino uma takutula kulu mwana kongo fechi bana mbango mwana kongo fechi bana nkawa yini armu za betu chinchi jimbu chibakuzabela mwana kongo ngembangu kani kambongo ko yauri membo ko chidunda kako yakati malundi la mbongo mu chikulu cha betu ko nana chuko o melu chingula memvita na mvita kaona na nkawa chama na mvita ni nkawa ngona na biko utamona ko bidimbo byabita yana yakambe foto peka yebenu aku mubunchi yankawa bakabe ko nkawa kabasaba walebeka ko bakabe ko nkawa kasaba yirika puso muntu wakamuna wore wayirikaka yani bako soma pelu bamba shiri pinezo gene ko oh biwa ko tamo nge byachiti est-ce que biwa ko tamo nge byachiti kushira biko puso kuzeba ngamona kwa wamona kondo kwa bakula kondo kwa luzabu kani na lungokana zaba sadu cha uchi membe na sarashile chambe bantu libuna mutaza bantu nsango jibenani lumbu cha uchi na lugana mubungu chikachi bobu kwe sambiri lwa zabaka kabwe lufiti kwe sambiri mundu bobu kasambila ka kawuvula fukamako fukama c'est un signe de punition fukama signe ya faiblesse yena. Imaginez comme vous le jingou lako fukama kwa kufume mpashi kwa kumuni tu seras jamais élevé mundu bakasambila tela maka wo munu fukama fo bela mu position de départ neje wasaka course kuluko ka kokese kuluko ka tela mase mundu mbona kasambila ka mais mundu kasambila ka mu signe de punition ko tala lumbu chibulu sa constat ko assemblée ti bandi ti bavulu kwendela kuna tala baba sa composer mikunga butawo wansai ya ita kubaka tsato watanga mebupuisa kupeto bisambo na mikunga la majuri mema nyongo kwa donc mu shingula ko nyongo ko nyonga bena est-ce que bena mu shingulu nyongo kwa ko nyonge kabo bagako donc bima bina libina le feti nwana mukatula bio kaba bande neno le shingula muntu wako na nyonga même imagine dans la famille que tala muntu wako se plaindre ka vuti saka ah celui-là c'est un plaintif bolo mutina pisi yawla wa ko yawli tumuna neti meni ga mpana nanza kaza bangunza nasara bonga telefone zao pisi kan tambila yawla kwa njawula tena mona kabana ya fatika mboka cha kabako ka retour ka kabutabako imagine que me ba bingene longa ça mais tata tako ko ila baka ba bingi ba jokele naka mamo ya félicitations bebe ko konti bozaba kani muntu undi ni wasarisa kabasarisa ka muntu ko magela mana bawombela kani basarisa ka muntu aseka ko muntu na beka sarisa bando ya ba continuité mega na san cadre muntu woni cikan kaboza nandi katubana ko njila muchiko eba bingi beri lombo kababa vugana na meba cika kabaka pisina kushi mbwana wota dan je te donne pas puis fort kaba sage matono mingi mbuta muntu mbuta zako donc bimani bio tu feti ko longo ke mukoizabi chinchite ka chibotako kumunana mpona ko diki wonta lansa mombo tata yirika mushika mubandaka na mugana ngolo bimani biabio ni bio bisaka faire élever muntu songerela mwana mbuji mwana mutamu songerela bukazaba buka bakwana lubambu lumuchi constat ni sako bakaka taraba ngunza souvent ko vula ci wisako mais constat ni ça tata zala mutashiri exhumé en public ndawat tata zala mu tashiri exhumé mais imagine chose bizarre tata ngudi nganga masengo menembe nkotele mpe buba zibi fonctions menembe zaba zibi menem kotere muntu lonkani loka meli muchi bitata masengo mpe wuma peke na me bobo ka wiri nsamu tata zalo mwasa exhumé a dit non tata mengangela amaka wiri nsamu to kwelanji anji katasa tela mane bogele ngangu voilà bandu balendo kwenda njila mu tata binjukuba tasa exhumé tela mane
wijiri bantu no baba kweza c'est pas mbongo monta meka nane mputa kwa meni de ba milliardaire meka nane espèce ko millions za menombo za me ni bantu me boko mona muntu kaka boka sondra mpanande bubbi me wo uta sondra bubbi ni yani pa fayiri kan sami yani me mbuti bambute bo bata tambula mpene ya jama zwaka ka kufanda lufu ala fwa banzenze mpiema mu moyo bambulu ifo wazaba kanale ndi banawo mene bunitaka mpisa kaina ya bala bobo batata banu ko basambira kani mpisa ya bantu baba soniko tata masengo ngudi ngangale ni twarisa kumpisa ça me fait absolument rien puis c'est ma choice c'est ma choice ni twarisa kumpisa est-ce que ben ni ba éternel wante tunchika kani pusi spiritualité bene bakalu bogela akayo spiritualité ya bene ulitana tababu ya chitantu kwa takote ça moi je préfère na bana muntu bazonde la bobi mais accessi botaka ko yidiki tamu nako muntu no lepe lumutimbe bando baba sonembe kabene na baku tambulako c'est là coup de chapeau wana itata ngudinganga. Donc c'est une personne que je peux faire confiance. Les bandes étudiants ne pas ça. Bon, nous telle bande, on va passer nous PV. Zibikani yando lungo yande kana lungo ko. Chantete mabunu mabeto luzolo. Luzolo lo natisaka bantu kumatu. Luzolo lo nataka bimvwama. Le message le plus clair de Dieu, c'est l'amour. Bolo mona bangunza chibasonza yenga zola kaka basarla ka zola linako. Puis la majorité ils mourent quoi. Ba bingi pe moi comédie ba kote saka mukingonza. Zola entele bakana entele. Parfois tu avuka njila miami tatoma nyani kuturusa mbeko matu. Ba bingi bazonda ba chwanisa na monta muntu chaka muntu ko na biographie meme tata nzoko babingi yaena babingo bayayena babingi tana ukandela tata nzongo bakwenda mukoyula mpisa boya baokila ncha nebagana mpisa cha data bagana mpisa pourquoi bagana mpisa babingi yaena kwa bayayena donc bima ni bio bitatu muisampashi tala lumbuchi bokubaka manifestation ya mingi kwata est-ce que nous y allons mettre pour tambila bon est-ce que d'abord sérieux tout tegele ça vous avez ça confiance mandu ko na au sérieux kabuta bako botu muna botu lembana tu zoro kwata talaka défaut zabampana zaneto menjatu zangebini kakuna muntu talaka zoko muntu wowe ne tiko utambula kabankaka muchikulu cha bete bazona chikulu cha kukongo muntu tambula kabankaka ni muntu saka participer mu événement za ngolo za bankaka tala bishi tata zalam moyeza pesa banali mais ba ngondela musamu machuwa le 27 juillet 1959 mais qui a fait plus ba yiri bash tata ngudi nganga est-ce que on samule ndo belela muntu hein est-ce que samule ndo belela muntu zata zapa muntu samuni wu kazololo donc samu wayandi wena boni bandu basaka décerner kuma toko kwiza metata guide diplôme de mérite ni yirigila boni zaba ka bonobo satata ngudi nganga c'est comme ça ali muntu ofosobo bomutaka bakwani mfume bangunza ambo yandi makati abuna ngebo wena ngana bushiri président sasu yogale bakono baba son mayela je doute fort non
Mais c'est lui le chef. Ngana Bouchiri, Emmanuel Macron. Il y a pas français là. Non. Je doute fort. Mais chaque team a fait du baka moutou. Mais le 17 janvier, bote Jubula templeto. Moulin de l'Anzambi, Bamo, Kabibi Mfumune Munabidukila. Un tel inga watu tuarisa. Surtout Samu Mena Monowete la mana, Toma Wautoma. Obunguti, menon Nzololo organisation, quand Nzololo Ansoneko, Nzololo, Chimachitumaka. Mubunguti ma exhumation, ya tatazalamu, ba binga ba nechi interpretation. Butambila muntu, kenanto ko jimba, anchi jimba, PV yange boyena. Don tana samu buri guide tele wo, maintenant PV yange boyena. Luzolo. Bantu ba fiti shimba sanaka. E buruvulu landa batata beto, chintware mpe beri. Miruvulu bagamba se mime fiche kwa. Mbete bucha tu gamba sa, lude de la zone la luingi. Mfunga kani. Donc mbuta za bantu, mpisa kaina etemen kangela. Mpisa yaba machuaniste yina. Tataku kabwanku bako kempila, kabwanku bako ngema chuaniste mina. Place mpisa kuye. Izeno la kotemo. Izeno njila ya mwashi. C'est nous contribuer. C'est nous contribuer à construction. Tala mechi machi mushini muna akaba Congolais ba beto ba Brazzaville kanziba ka bobina. Ngana fose bi ko ba tu butisilaka. Tala bangala nchiba ko ndila ko matto. Tala nkamba tunga batunga ka. Bandi bako bako yana donc nkamba ka sambela ka ne pe moko me wele gana donc. Surtout les Ngunza de la France. Surtout les Ngunza de la France. 50 euros, il y a même 4 mois. Tu as 15 euros. Même 50 euros, il y a même 4 fois. 4 tranches. Tu as 10 euros. Oh. Mais 4 la bangala. Bangala comme bazolo samu, bazolo culture au, pour pas me tout là. Donc le 17 janvier, il y a une liste boy douka. Boba chiri participer, monument ni batungi là. Monument yina, moi projet ya batika mutunga. Bana baba soni ba chiri participer mutunga comme pisa, ba kota mo histoire. Mega na sakakatana samuko. Mebe ntango inani mebe kuni yoka bana mpe bakuisa mpe balanda samo mena mabama nseke mana mafwa mana mayinga na bake na esprit ya partage kabake ino luzololo lubana mwampachi tata guide lusongere latima. Imagine que mfumu itakwe kwela mfumu itakwa kwela mais connaissance à jingi kabatela mbila même tata ko téléphone ko musa souhaité est-ce que ben bara ba botena même le fils que moi texto pour le soutien moral mais tata ko kwela c'est que tata ko mané tare paramètres ça soni mais bantu salo bena mabunu me ko mabela on péché ne tata ngudi nganga. Tata, chamecho ni chao. Voilà, zeba. Muntu juja tabutu kuenda kumatuni bo. Batata malanda mandebeka kaane mbuta. Bo baba suni. Donc babele gana bantu, balumuru bagana pe bantu. Do balumuru bagana. Muki suni kwata no bakin tarka, bete buto muki PV, ntabele kwa chintwari. Bika mfumu nzambi mpunguto lendo yande lenda miamesele katuwana ngolo chanteteta shimba seneno luzala bana suni. Butaka yenge zola chita zola saneno tabeno muntu umoshi tazabeno ngana nchita matomba tazabeno ngana kututa zolo kwenda esprit de haine bikeno yo
esprit ko zonzele bantu bikene yo bisariyo bete tiserja nzambe kai baka ngongo ko tiserja nzambe ka baka kumpota ko buna matondo wa mingi mbuta za bantu bo baba so machiri participer mo exhumation ya tata zalamu na tata binjiku matondo wa mingi boni kuiza musa directeur ya boba tushidi exhumer na ruwana biographie ya tata zalamu na ya tata binjiku bala bakwa bashisa parcours abo ya bela boba fuila chi lumbu chauchi na ruwana historique yoyo donc bufona ruwana ka historique batikila mbuta zozaza soni biographie yao et bon ruwana liste les 49 personnes ya fois kukimpila et connaît 36 va ta mais 49 kumbuzo zaza soni zenani bonurugana zo bonurugana shaka muntu kachansantu kachakanda katuka kachamvila kabakiri jatila boga ichichila se retrouver kuna kachila zapa biyo bikoisa sike que tokono yende kumatu bona batata na mama matono wa mingi nje kwa kumansuka ka vatagamana botuseno mwalo sambulu lwabu kufi tata matundo tumolotonda kumbu ya bamasena mwana mpeva longo bieka sakumuna songa pando songa lulendo bebe bi bienana nyamba bebe bote bizananto tata nge tukebele tuka bilumbu ke bilumbu babingi beko ka baturira chilumbu chiko ka beto ntala tulundiri bilumbu byaubi seke programme mabanza mamingi menako mubeto buna tata mani moko masalambongo jubula tata jubula mbakulu za moko kati tasalasana tayirika bine byabesoni bifanakane mujirika muri jengula mwana muntu uni nchima kela kamisa muyame nsoni chizunu cha baneto kuntima mani meso mamunaka buna jubula ntsamina ito kati tamona ntsamina una porko mone bangaka zeto beruko esambele nzambi ampungu ngenzambi ya lulendo nzambi ya bimango tata tuka satana ke antoto nchika sarishi muntu ko kabukiri muntu ko washishi muntu ko sorche yani shinchite kubala bangeba no mukuba manaba no mulanda njila yange ya bukulu ya bukongo buna ngenzambi chekunda bwa kunda nge muluzolo lwako lufanakane bikata jata kumatu tuenda kumatu talabishinchela biko tata vuza tana machichi meko datuzula kudugela ntangu jamna ntangu lweka kata lubandira kata bika ntsamina wabanetu akachirito yini mbatantu itala ko nzambi tugana nsangu zampila na mpila mu tugana kasaka taloto kondoji bika ndoji tashimba kazo buna bufanakane tata mwana kama ya ula amaluma tatandi kama shimsaka shisha chia ko kama shimsaka kala ratia ko kabo mugana majamana mafanakane kwa jabu yukuta kwa zaba bunene batatandi tata sariri boko se mwana ko bakama chimuna ko ninjilo mbaka ngemfumu katoleno buwai bwani jimfuka jimfite ko so jimfingulu kana bani nkajivuluka meyena na bankaji ibashira vuvu na kimini mukanda lombo buta bika kabuta lombo sala bika kasala lombo kwela bika kakwela libundura beto libundura ntembe chantete muntu kayaula cha zole mampukiri tatatoboka wasa chabiyabo kafutila matonde chabitano bakatatama munkumbu yange fumbi bichwa bya Kongo wabutora kuna nyango manzakara basakara nsanyamisi ko tabro ronde nchata Kongo byavwa bika utukeba tata tutanya tugana ngolo jina jefanakane tabula bibaka bina bifanakane tata kacha batanto beto bafansoni kwelemvu kuvutikira imvu tata tamtanda nako ko bakara mbikila drapo parlement ngulu ndo munchia tatu Kongo byavwa nsongele mpasizani yini mbanza kala koko yikela kalujingo yikela amyameshi kongo tuwanambu kutusarila bisalo kutushimbila mbongo tata bika tata wajubula wamachireka sengo chena ngolo kapo kabwaba nachia yani pepo kanyenga sheto na ngolo nani sakana nato kanta anga kabwaba na mamba yani pepo kafwa mamba mena ngolo mvula baka noka nto boji sampa nzo boji mwana diama kanta angu iduka mwini mamba be yani pepo kayuma mwini na ngolo mundela ole mara mutula gana bimango byanga nzambi kanta angu iduka matuchimpe mwini pe yani pepo banjiba matuchi mazungana nzaya nkaka kwa mindire ko pepele ko bandombi kanta angu kuiza tembo matuchi yani pepo mwangasa tembo chena ngolo wabuisa mfuma kela kabufira bantu kusangi wabuisa bakulaka buisa ntoko la wabuisa mbentera tutelanya ka tembo walemba na muvuza lusala lwa ntsusu champila bimango ngenzambi bika utokeba watutani na
niyo mbele nani no kapeta tabanzara tarwiri ntele bonde mburgwani enkasugulu echa matondo mingi bikama mpungu kabane chintwali matongo